Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan bahas kalimat-kalimat pendek dalam bahasa Inggris yang sering banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari percakapan santai hingga situasi sehari-hari. Penasaran apa aja? Yuk, langsung kita mulai. Nama saya Andy. My name is Andy. Saya berusia 29 tahun. I'm 29 years old. Saya sungguh minta maaf. I am very sorry. Tolong bicara lebih lambat. Please speak more slowly. Ya, tentu saja. Yes, certainly. Saya tidak yakin tentang itu. I'm not sure about that. Saya tidak ingat. I don't remember. Aku penasaran. I'm curious. Hubungi aku besok. Call me tomorrow. Sudahlah. Never mind. Jangan gugup. Don't be nervous. Aku tidak tahu. I don't know. Itu terserah padamu. It's up to you. Maafkan saya. I beg your pardon. Aku kelelahan. I'm exhausted. Ini dia. Here you go. Saya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. I am married with 2 children. Jangan tertipu. Don't fall for it. Itu mengingatkan saya pada sesuatu. That rings a bell. Bagaimana kabarmu? How have you been? Nyalakan TV-nya. Turn on the TV. Di mana itu? Where is it? Saya masih kenyang. I'm still full. Saya tidak ingin makan. I don't want to eat. Saya baik-baik saja. I am doing well. Tentu, silakan. Sure, go ahead. Jangan tersinggung. Don't take it personally. Saya lapar. I'm hungry. Sebentar saja. Just a moment. Saya tidak tertarik. I am not interested. Saya mengerti apa yang kamu maksud. I see your point. Saya mengenalnya sangat baik. I know her very well. Aku tidak bisa mendengarmu. I can't hear you. Saya lahir tahun 1980. I was born in 1980. Saya kecewa dengan hasilnya. I'm disappointed with the result. Saya sangat suka itu. I like it very much. Apakah kamu mengerti? Do you understand? Hati-hati. Be careful. Terdengar bagus bagi saya. Sounds good to me. Permisi, di manakah toiletnya? Excuse me, where is the toilet? Apakah kamu yakin? Are you sure? Tolong hati-hati. Please be careful. Izinkan saya memperkenalkan diri. Let me introduce myself. Terima kasih telah menunggu.
Thank you for waiting. Tolong perlakukan dia dengan baik. Please be nice with her. Tidak ada yang ingin saya katakan. I have nothing to say. Jangan pura-pura. Don't pretend. Bisakah kita pergi ke sana sekarang? Can we go there now? Saya baru saja tiba. I have just arrived. Tidak ada jalan keluar. There is no way out. Silahkan saja. Go right ahead. Dia sedang dalam perjalanan. He is on his way. Dengan senang hati. It's my pleasure. Kamu terlihat pucat. You look pale. Biarkan saja. Let it hang. Bawa ke sini. Bring it here. Saya meragukannya. I doubt it. Agak sepi. It's a little quiet. Apa yang Anda sarankan? What do you recommend? Sesegera mungkin. As soon as possible. Aku sangat bangga padamu. I'm so proud of you. Percayalah. Believe me. Jangan ambil resiko. Don't take chances. Tidak sama sekali. Not at all. Ini tidak berfungsi. It doesn't work. Baterainya habis. The battery ran down. Saya menghargai perhatian Anda. I appreciate your concern. Hubungi aku kapan saja. Call me anytime. Bergembiralah. Cheer up. Kamu baik sekali. It's very kind of you. Aku pikir aku butuh liburan. I think I need a holiday. Dia pandai berbahasa Inggris. She is good at speaking English. Bagaimana harimu? How is your day? Sangat membosankan. It's so boring. Kamu yang terbaik. You're the best. Jangan ganggu aku. Leave me alone. Bolehkah aku menggunakan kamar mandimu? May I use your bathroom? Itu luar biasa. That is incredible. Semoga berhasil. Best of luck. Saya antusias. I'm excited. Mampirlah kapan saja. Drop by any time. Apa pendapatmu? What's your opinion? Saya sangat senang bisa membantu. I'm more than happy to help. Itu sebabnya. That's why. Saya tidak lapar. I'm not hungry. Masalah ini membuat saya gila. This matter drives me nuts. Maaf telah membuatmu menunggu. Sorry to keep you waiting. Saya akan melakukan yang terbaik. I will do my best. Itu mengerikan. That's terrible. Itu luar biasa. That is remarkable.
Dia tidak suka pizza. He doesn't like pizza. Saya akan membayarnya tunai. I will pay it by cash. Kamu tinggal di mana? Where do you live? Apakah ada hal lain? Is there anything else? Jangan khawatir tentang itu. Don't worry about it. Apakah kamu tahu cara memperbaiki printer itu? Do you know how to fix that printer? Saya sangat terkejut. I'm very surprised. Apa yang salah? What is wrong? Apakah kamu yakin tentang itu? Are you sure about that? Ini sangat bagus. This is very nice.